Miwaduto mau yesise ho. Ajahanda so ajimina ye. Para me mina ilo. Medeka gbero hemana iyo koton makudo. Dozandero na kuwe me no vive me e mono ile binavo. Na iyo koton makudo. Ajahanda so ajimina ye. Miwaduto mau yesise ho. Ajahanda so ajimina ye. Para me mina ilo. Medeka gbero hemana iyo koton makudo. Dozandero na kuwe me no vive me e mono ile binavo. Mau yesise so akasa do sovijiro baname do sayana do kame do beneto me. Do to nu plon me ton le baton nu do bezanto me baton le akun gbero to eno wa ton le gbon kodo nu sisan lo pan. Ajahanda medeka gbero hemana ilo koton. Ajahanda so ajimina ye. Para me mina ilo. So ajiwa ye wa ye. Ama uje wa uitiro. Basi chede menye komo mise. Seba ye na pato koje melo bai. Menye kwe a ye na doka koe. Una jajo baba chejibo. Go wasa we jawe ye komo. Si kwe a fo tene gome kakaje we enu mi de die bo mawu gbagada su rondo mawu yesisen jini kusi podo ay kuma kwado to ebio agbazamedo bene to mi tome fi le bodujon gbaname to kon la e zandian do tome mawu abraham ton mawu jacob ton mawu moïse ton ze agbaza do ay kungba elojio namote le bona de fiton le sin awovi bezebulu gbenu podo bezebulu sin videle eweyin meekuro azegbenwe gbogbenwe kuvito gbenwe yemawe gbenwe dangbenwe yo ena gwenfi enele bi sese gan enewe mawo sagbaza do sandian do bokado soviojido gbaname kon awan ene mawo sagbaza bo wa funfun gbe yo na fun bonando ton wan bezebulu podo fiton lepan e utu ewa gbaname wan eyan wande bonu edo funfun jilo gbeto ta konu lopogon ya lo àwọn imbe funfun jilo awovi bezebulu podo fiton le pogon eyin do nu imorun sunu nyonu gbeto ekoro aikungba elo dile bio mibonu minasiku jolo gbaname bona siku mo okunle gan anako ime bona koro sinsen debu mehun tundo mejile gbaname sin àwọn elo emireon e minayi bo ronron awadije kantuntun médecine a ovigbenu médecine bezebulu gbenu médecine eminadu acheton gbanamero sovietiro sanjanto sin kamo tundo mejile eyan foto ko tero somime eranjihun ronle gan e oro komo do gbogbenu azegbenu yemawe gbenu kuvito gbenu dangbenu bonde bu kunso siku pe emilewo azondebu je adebeyan sonbudo do agbazame alisudo me numaro nukon yiwe azokute kute erodide do eleyo tonoje gbaname soviodi ejan eminasi kuyi bo ronle gan e mawo bagan so rondo ton yo eminasi kumo bo kantutun e nayin emiton ene outu elezo bo gbaname do soviodi do zanjan do sin kan me besin yon zangbele tegbe kraso yi sibigbe o mawo bagan so rondo eno tun kanu me eno fio azesi meji eno fio yemawe si meji eno fio dansi meji bo eno mo awadije buro mo kantutun buro mo kongbo nu azon ijewe edeleo me podo ekpo eno doho bo nuedo megbo eno do mawo bagan so rondo beno si buro dalo meta bo nuedo gbuwe yo ena siku bosin gudotue bo nu kon yo ena tinwe mi bono mina jolo gbanamero soviodi do mo bagan so rondo gon basiku mo ronron basiku mo acheyi basiku do ganjewu bagasiku do nudidi
bono rolengan na si routine mi gbetole bi do bagala so ron do vie mi tole ena kwa so di debu do kwe enele nu mi podo ekpo mi na no do ko ba mi kan so gan hu tolo e do emisie so do tanu ye bu fi oye brabra e ko la itomle bi podo bo pe chakatu e ko daile bi sese gban wenu dako ene mawo sa gbaza lobo wa yo mbo nu ni mai kwenu khonu mi yo me bi sede bo dondo gbanamedo so viodi basi ku imo rolengan gbanameon me biton e de akota de so info e de sincere so info modu podien e ka de tokodoto de so info won e lo e si e mi de din yo gbogbo ji pasa da ho e ru gbaname sin àwọn do soviet yo san ya do kan me yo e we itombo mi lo mo mi si kuse bonu tore kase e budon tode lọ dàgbò màá wo yín tọ́ bó ń fi bóyá ẹsẹ̀ fún yín kọ́ mẹ́. àkúnà mi tán Jésus Christ sí àǹtsẹ̀ wọn àyìn máa wò tán pé mẹ́tàn ló bò dàgbò máa wò yẹ sẹ́ńtàn pàánù pàrọ̀ kúrò mi tán. ẹnẹ nọvitoro mi tọ́lẹ̀ pẹ̀tọ́toro mi tọ́lẹ̀ mi kúdó lè wénu ẹnu yẹn lọ yẹ̀wò náà ilé àṣà tìǹgìlá bọ̀ ndòpọ̀ ha yẹ̀wò mi tán sísí jẹ́ ha. mi rò dodo mi rò kan lọ núboro fífa sí àǹtsẹ̀ bí ọdún mi jí wẹ̀ bọ́nu àzànlẹ́ ẹgbẹ́ ọmọ mọ́kún péré àyí dàgbé hɔnu wɛkɛ lɔ siancɛlɛ bi se sikpo fɛn lɛ kpɔnɔ kɔntɔ mi dzi tso mina yi ko taji lɛ dzi yɔ mina biɔ sisi dze ha yɛkpɔnɔ tsakpa hromia lɔ dzi eni do ɖe gbeɖokpo bodobi atsɛnu togun. ɖo ta gbo yi mawo tɔ vi o ye sisan kpasi kɔta mɛ. mawo tɔ xɔmɛ tɔ trɔ la kunublawo mi tɔn bo kunublawo nu togun to ye bo kunublawo nu diɖo to ye asɔ dɔ to bo blo na ye bɔn ɖɔ gbɛ o ye. Homion tuni kondo miro propoji bonu weziza e me Kristu e fonse kuye e no we bi kwenu eni hondo mi do propoji bo hondo tro metre de propoji bo hondo me na do to hoto ele se pan lo moji bonu fenwe weziza e no wai nu boy weziza e no de ton e gbe weziza e no do to e dona e weziza e no ton e eni kondo do proko to se panji bonu fenu jo fenu enu go sin jikwe bonu da bonu le pa 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 yo eni jakwe ta jin ko mi do propoji bonu hoto gbana meto e na sen dagbe la e khamitan do propo me ni modo ta bo mi ma to vio po se passe in cotta me wari ene gbeto to mi tole mi ro gbe do ese do no ekuru yo hon me do kuna se hon me le bi sese ye wono e ma tun ire abona tun ire soro e ke o mele le mo mi do gbe do se do ire do fifon sin kwa gbe Kristu ton sin pwe e mi do dugbe wo mi do ji egbe o mi na do nu plon me pasco aton lenu mona se ho dren do nu podo para me se hon sin timele po yo mi do gbe do se do mi bi sese we do ho ye mi ton Jésus Christ en yo ho ma vo bo wole gan sin kan e wa ho ra ikuma loji wan yin no zo sin aso e wa do pe o me yo betole bi sisi na si mo fenu tonu bo meru ma u ba e buru wole gan no ba e po ho ko gele po bon kan e meru ko na ho bla me o ye na si o mo fenu na bi sisi ene bo mi gbo kan ton lo bo do be sedo meru azo ko do bi sisi mo ndio mera ho Patrice Beja meru pe do sedo buru ku do ni we buru ku do nu me ko azo ko do bi sisi wo mi no si se pe mi ton kan lo na bi sisi we bo azan je dimbo mi ro nu problem pasco aton le titin negbe na we nu do proko mi ton bo akuno zangbele wa ye o mi kendo fifon 5 agbe ho bo me keke yiro mi do kan gudo do 95 60 52 84 di bo do ho mi dole de le pacha ho izere bo il est mo jon ba deji e we mo mi no ji azan lo gbe mi ro nu problem pasco aton le na sultana wa chomo na denu odo nu problem de vole po se ko si nu problem le po eje haroji mi le ko able o tede fifon 5 agbe ho ji do mi timero kan nu firoji agbaza kuno fon 5 agbe o mi do mo inu read english a ho oton no do ji mi di do ji mi di fifon 5 agbe agbaza ton nkura la résurrection de la chair bo mi do timero ji nu link boy nu mon boy nu kuma won je nu me zombo english a ho e soru mo e ka yin ho ekpetore ton lo nu gbo sin kan run ho weziza dagbo ma wo ye sinsin yin o e je si wa gbe okon bo nu ahwan vule ma mo nkun je wu
mais non mais ça foda afodu no on voulait nous mo mo kun je ata bo yesin jensi wa so petrol science ide gbonu nu gbo ye na se ku vivre longtemps mo ya che ye wono ene bo mi do mo yo mi le vo le teje bro timeroji e so petrol po do mi ma wo kliswo ma unpo petrol unpo ni gbe no yero petrol vio beto indo eyeme bo ma wo mo edeme nous voulons bien tcha et ça péto ropo péto emi mi do to kanji nous yovo les français yovo yoro l'être humain et ça péto ropo nous né akpakwe ne péto ropo yin péto ropo roteo eyin apaza péto ropo roteo eyin ye nous ne igbeto yin le idie agbaza enu kunu mo benu da lo we o agbaza gbon fiton ko physique enodo ye nous mi no yoro esprit ye bo ye ne o enu agbaza we jite ton de nu kunu mo ye podo agbaza yesu meton me lindon no epo eyin agbaza atongo enodo ko éthérique. Le français vous bon lindon agona apahwe nenele ono huidi ple pero toblo boy huenele pleo petonin petomno iruti mi do meji enomo eso petoro puto enomo lindon ton bon ma o meno go sin trolo lindon no ku peria e bon lindon ton enomo agbaza me lindon no no yi bo eno do ni no me petoton Peter Benfio et pon agbazame yet ou lindonton no sekweyo nu kumero ni numero po enodo eno amo ye no yoro esprit bo en kanticha bo lindon agbazae no hen lindon bo no ko iteriko bo do agbaza gbon fitan yo ko physique potenti unu enene le o enyiro petokuo nteno jo beto pona kuo agbaza in weji de ton ason ehen ouvert ou ken ekpo kakabo kan ma so tout en bonu je ouvert do ni don ti dion kan chicha ero agbaza eme lindon no boyo ko iteriko podo agbaza gbon fi ton po bono ro esprit o kan chicha no ko sintenti ton e go sintenti ton lindon no na gbe agbaza gbon fi ton e so no si chado tout on na gbe a ejemo agbaza gbon fiton e maru gande wa no ja igbe no me ku ebe zombo azetole me da sileo bezebul plon yi de na agunbo petoi quand chicha ne no esprit yo azetole no sonji bon dessin you know honsin agbaza gbon fiton bol ni ton se agbaza me potentin e desin e no se okusu kanlina esi uso gbona ezi ukoklona ezi ukovina no ejoina esprit yone bo ye dele ye blo mo bonu edudo ton kabi ohubo dido ton lindon sonomo noe wena tedo bododo kanchicha ha bazawa ejemo lindon le ko imaume eno menku wono e Jesus Christ da kruzu dio e do ve bilameni mi timel mi roji agbaza igbeme fiton ekun yo no fun sin ku agbe o do la mi si da ho zangbe o je di sen Jesus Christ ko so agbaza gben fi tonton de ido na jino maria si boy kai ma o sin agbaza boy agbaza mi me do immaculée conception bloma do ou e kan agbaza ene osion e so jo di ndudu mavon nu me na ndi tole bonu na si usra nu yebo so ke do agbaza ene ko ko ekpon mo agbaza gben fi ton e jodo bo na mi wonu e Jesus Christ da cruzu dio e nu before yo e do hode e do touch un so ye che da pazamen a l'autre anteme je remets mon esprit ene agbaza ngbe fiton ne ko na petole ne broji mi kule fo sisatan e na nu ti mu bo mi duwo e na nu sira nu mi do mi po ma ko na huzu po agbaza do po
wa gbaza nuen kan chicha do peto in tome podo linton e mawo blebu tome po ene so dasin toton ete ozun bo ka blumo do beto de pa de le bisese o me ko no we kelo me bo jodu gban fi una kuma loje bisese o gbegbe lindon itonjo agbaza itondo iye itono chi akima di fiwe eno fio edi sakaka eno ihubodo yotome enya se tole maze wandina ye enelewe petole o nume sensentole a o vigbetole eno zemono san beno je e fonklito do meji bo e mo mekuku bo me do amlome bo e mekuku ro menya ka bi mo to meton ku do amlome enele bisese o ye meton me ku o iton bo da ikun di fio en e maru ma o me alo pare bonu nyen wa tole ma si yoro ye tomboze wandina ntino si huzeze zandina amo enye ro fibonu nunye ame ino peto ko no dayo eheno ze ye eneo bo enroje fonklito do meji do nume sen ali poda official jipo Jesus Christ wo ma wo ide yin boka hu pwede pon ye ide ton si di sara kunbanji mo esi ujodora kunbanji bena di sabu funsa eneo me ide simbolo di touch on so yeche soda loto me but dagbo ma we toton bodo khoton yo e Jesus Christ sin yo kan hi homedero Jesus Christ sin yo yiwe yo agbazame sinu wiwale nwena kan chicha bo ma unu bo etredo peto nu bo wo ma uyi kan hi one me on eroji Jesus Christ bonu ma u ye mo kono ku hai do linton ma wo do ma wo linton tengbeju otaji yo c'est l'âme fondamentale l'être fondamental gaime et so esprit so jo dans le men taton bobo nu yo linton egosin pa me fine e we do no me kukule me do a kun banji bogbon ye kan ton bo wa so bo me koku bo juro na mu lengan we zizabo bodo nukun sin togbo mi to Abraham di we nen leo e wa so bo ye de leo ye son we ziza ton me bo yi se kwe Jesus Christ wa no le bi sese yo mu e ka we die nu debu na jo se do me we no rugbe na Jesus Christ wa no do tegberoje e mere mo to mi ton e ma we mi ton e dile igbeto bi sese no pe me fi o mi wa debu kaka bo lo ti fan kwe o gbegbe lin do mi ton ajo apasa mi ton do lin do mi ton e na ido pe nu me se do e ta gbo ye sin se na ido pe ni mi dido fipo mi wa dido fipo mi bonu o mi na ja saton mejo e bo mi na do gbe ni dide Jesus Christ we ma wo mi ton bo yin won gan to mi ton e ido pe ni ta gbo ma o ye sin pon mi na ido pe ni bo Jesus Christ do gbe ni do aso de e se do be wa do gbe ni kaka o fi wa so je o etimen takbo bo takbo monoji e ho kanbo bo de wan yin petoli baton me e wa so bo igbe bo so e me ma si kuai e kenu bonoji eyan ti on touch de mi sin pe o me do wonu e di do touch nso yeche jo anta me jo mo n'esprit o kan ho ne me o beton so jo ire ason ropodo besin kan ho ne me so sinu akima difia me so e ton so jo eneo linton so sinu fia bo eblomo o ta gbodo ni roji azone wane kaka je fine bode wan yin bi petole ne ti o petole kun kusu eneo me de simbo roji ne ekran blogbon nu egbe broji gbe lo kuna vo petole sin kun kan kuna vo bo se Jesus Christ do ene me egbe ton ne eso e bo so ka kuzu bo hu ne mi mi na do hu do yin peto ye awe okuku mo ya chi bo ta gbodo do ayi wan peto le ibaton me bo igbe bo safo eni lo ta iton me otu o nda panu roji azoto e o ekuna chimo yin re suno ma o yesin se $1 itore do bo hu kaka je wi re suno yin fi cheji bo hu tin e o yin lo mo na chan for ibo ak pe o me mra kun wi ro jijo la kin gba on ti nda paton we bo we nenu e wa do nu Jesus Christ roji e mere juro we hu chia
do wiye kudo tai to me wiye savo tai to me hu me na gangwan che to na bisisi o towe na yin e juro me de hu chian do yeme bon Jésus Christ do nu ta po ma wiye sincere meji e we yin nu bi do to emi gbetole do to do je a che to me je mi do petole di eni chian me na ganle bo so da sinu emi bo ta po igbe bro mi na blo bo e do ja so waji sin Galilea Jésus Christ ou quoi on voulait play bodon yiro mi jira mu da gbe yo ta po be aso sin penegbe bo tian kun kanle tian bo Abraham si kun Jacob si kun kanle me ka Moïse si kun kanle me ka bo mi aro fi egbe ni ro pon me bo ma so apaza bo wa de ta pa ton mo Jésus Christ mo yi bo nu azo Jésus Christ mo egbe Jésus Christ tombo ro pe na kuzo nu kun bo mo yin na jon fi bo gbetole eku ina mo se fo pe fon fo nu kun no ni jije fifo sin kwa gbeo mi levo de tejin mi eroji Jésus Christ ku sin kun fun kwa pazaton po me iro mi yon doji bo ani wazon bo yeho ma o me o wonu etoma wonu Jésus Christ aton ro tentin e bo apa po ro po fi na Jésus Christ aton ro tentin de fun sin kwa gbe bo evedo yewesin evedo me kwa de wesin bo khesi je ji bo mi mari khesi o yin mi ton jewe me dara pado chireme yeno do huwa yeno do apaza ya bo merupo kam bi obondo ni loji wetonjo do nukuma monje nu mewe do ko enu Jesus Christ ma onu gbo ta gbo ma o yesin fun sinku bo ero yodo opa yonu nu konkon to wale mo ibro rabi o ejanda lo tuton bro mi ma da lo tuje o do nko itoche gon amo mi ronu no vichele roji yeni akwe mi ro Galilea kaka je kaene me o me fon sinkuwe eko ibonu ajo yin ton azinpo te ma o sin temere sin toye na vo so jijon eko ya gaime e ka ibo leko ayo bo toton apado gbetole do tuton le do ntewejo nuwe gbetole Jésus Christ titi meroji alianu ìgbẹ́tọ́lẹ̀ zebo tó dápa òní náà sọ́gá jajamẹ́ni pàtó ní tọ́nù kún lẹ́bi sísẹ́ wẹ́ sí wọn tún gbẹ́tọ́lẹ̀ sí ìdè gbẹ́tọ́lẹ̀ dágbọ́n sí wọn tún yà pàdó ní lẹ́bi sísẹ́ wọn dàgbò máa wẹ́ yẹ sísẹ́ bóyí lìndọ̀lẹ́ wọlé gantọ́ dótó yẹn no boisson no lìndọ̀lẹ́ Jésus Christ ìtọ́tún kan yẹ ọ akpado ne le biwe sunsunbo de wesi untun le bi sese mebonu akpado le na si oku so wenu Jésus Christ akpa won vule Galilea yo akpado le bi sese okoku bo eji uto won vule do yeme emwe do akuno zangbe Pasco aton dimanche à résurrection bo akpado le tutun bo emu akpado bo to ma da akpado o mele yo amweru Galilea yo me fon sinku yo akpado le bi se kobu bo ejen bo akọ he bo eji uto yi bo Jésus Christ ri de kle iwe doji to emi ton ma o yesin se ipe nu bi sese wo yo ewe no blo linton le do ku ogudo ewe no vo su apado e weru ko do me uru pe file o no su bi sese yewe no lias ntoko mitrala bonu ta bo ma o nu me sen tole no ta da sebo lisai le Dieu de la paix. D'abord, mettons, en senu mi roumo, senu non goalon me, benozon, ali bon maou et do pogene sans liji. Bon, mais le todo me le mo, et non zon wiza ne meo, et non pas mi de ji. Fon sin quoi, pesin lo, mais na osé kwe azan pour kwe le meilleur, mais si kudo fois, yego non. Mais si kudo fois. Nu jiu maro jelewe nu jiu we ema se ko ti me pe ayo ewe fonsin kwa pe ho lo yego no ntoku mitrala nu e mi do de se bi nu po pe a hosu David viodo Galilea bo mi kodoro nyon zangbe wa edo meji Galilea we no yo eyin ma ovio kedo pe a pe ma o te enye lo ma sonopo bondo me Galilea yo awa jije manu jilewe pe
Kwede tim benro iglesia me do Pasqua si jorme benro ascension me koton ko so mi afo akwede onji. Et le Jésus-Christ do ko yefo godo e ja gade eo. Et de khayno bo bonu jiule je du nu ha. Me lo bibele si be ko galia yo bi ma wa jijene. Ama khosu me na ho ebusi etini ponwe. Jo kale do mere kwa. Bon mere lo me mi akpe akpa mi tan. Ebusi etini we. Bo awa jijene o. Emewe a hon vle no kwenenu bo je won ra gbe jilaji mere popo mla li ton gboro jilaji la we kaka ba hon vle tin bo e tre so mo ko ile yi ton ni mi ka do ni a hon vle je won ra gbe jilaji sin galile ayo e tre so mo ko ile yi ton ye be bi po won bo won ra gbe dre kan ka je fie homedi bo ma o gbe no de sile a jete da bo ma o placard ma so hondo Mau akota leton mau Hero Christ fumbo kombo de declare chogan cho pour de declare ka je fie gbe do de declare po bedo te ya men ho Jesus David vie pour de declare ka je fie gbe bon de declare te gbe ka se ma mo no be yi won ile yi me matre tuyan le yo nan mo ye kan bo jare clonde dimanche wa yo midu ho me yo ma auto sin ko dimanche da divine miséricorde non lo Pasqua que bilai do Pasqua que bilai do pone dimanche divine miséricorde bon mo ye kan bo jan plon iglesia vile bi me bro iglesia pon e photo fo Jesus ton poto no divine miséricorde photo bon totin là Jésus j'ai confiance en toi Jésus Christ un dejido we ye ni pan kon photo no résurrecé Boronu Jésus Christ David vio bu photo to ne podo Jésus Christ Nazaretinu nsido to retino bere kuma mi ton yo baname bero dagbo ein to tu weru waru tonwe ein do no bo jimbo o bero to jinu pon mi gbo hun de chlemi no don de yo mutun beto bero experience ton so tere jibo do we iglesia vio ba pan ko fo Jesus si photo le divine musique si photo ro Seigneur Jésus, j'ai appris que le Créateur, ton Père, est à dans mon pays. Si c'est effectivement lui, le Dieu de l'univers, le Dieu unique et vrai, qui est à fais-moi savoir. Pour nous dire, bon, tiens, Dieu, mais photo, copie le pot, divine musique, c'est photo, le quin le pot, bon, d'abord, moi, dis-moi là, t'as pas fait ça, parce que le monde, le copie le pot, be jiwde be sunsun kuma boro dro ko mi de aji be le do we go bu po le la tngol mo po me ni en dagbo fi homedi e jazun nu de we ya ma o tun ba we e de ma o tun sin ko hui we cambio ma o yi nu be no vle ya in kote in flag beji ba chetan no pa do pro mi ton le eneme hun ho Christ do yo e poro ti tegbe et le demander on vous donnera cherchez et vous trouverez. Et mi bio ina nami bo mi bao minamo. Minayi aje kwa sa klembole ko abo minayi do miro 66 89 79 75. Kabi 94 22 22 13. 66 89 79 75. 94 22 22 13. Bon miro mon Dieu me demanda cambio do fifon sin ko agbe wu. Ho miro temete wo so pro mi tin le wo mina se ho se bonu. Wo ziza na si bio pezizan mitome. Bonu Meiro mau ba po kono ko ke poleo ina si utu mo isen ide onubo ezande c'est encore possible. Possible de vivre la gloire passée, de reprendre force, évidons la main.
Depuis 2009, Dieu Esprit Saint créateur de la terre et du ciel a pris chair au Bénin à Panamé dans la commune de Zayanado. Dieu d'Abraham, de Jacob, de Moïse est venu sur terre pour délivrer son peuple des mains de Belzéboul, le patron des démons, pour exterminer la sorcellerie et toutes les forces du mal qui empêchent l'homme de s'épanouir et de vivre heureux sur terre. La mission divine de Banamé n'est donc dirigée contre aucun homme. Ainsi, hommes, femmes, quelles que soient vos appartenances religieuses, vous êtes tous les bienvenus à Banamé pour une vie heureuse et paisible, débarrassée de tout envoûtement de la sorcellerie et de toute force diabolique. Fouler le sol de Banamé Sovidi, c'est se rendre invincible de la sorcellerie, de tout envoûtement de gris-gris, de coups de fusil, de tout accident mortel. Banamé, c'est toutes les semaines du jeudi au samedi pour les délivrances, la calcination de la sorcellerie, de tout esprit maléfique. Gracieusement, vous qui êtes aux prises avec la sorcellerie, vous qui êtes envoûtés, qui souffrez de diverses maladies mystérieuses, les indigents, les opprimés, les aveugles, les paralytiques, etc., il n'y a que Banamé pour vous sauver sans contrepartie. Ce sont des séances d'écoute, d'imposition de mains, de délivrance et de bénédiction. Profitez-en avant qu'il ne soit trop tard. Banamé, c'est pour tous les hommes sans distinction de race, de religion ni de courant politique. Ceci est un communiqué du secrétariat de la mission de Banamé Sovidi. C'est encore possible de relever le défi. Opena kamba fana kpalo. Afoma gbaso. Una pena kamba fana kpa. Afasa peta de mano kpa. Mais quoi, bah, ça, bon, mi na yomi. Ton numéro kanoué. 66 89 79 75. Allô, Abbé. Mais coup de le nous. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Mais coup de le nous. Jali Jali, comme iton. Moussa Rose. Fita yo simili. Arato. Mais l'autre mi da Rose. Ndokurumi. Passé. Non, to bolumi. Ena tienu tada Rose romina yo bodo kungun wale o ena tienu bonu dagosin ache. FIFA podo wiza. Wiza eton si passe quoi meni kondo médicia. Jali. Ene 66 89 79 75 94 22 22 13. Mi na yiro mona kanbio do tifo si kwa gbe ho lo izombo mekeke timbo ye di nu an meleka timbo de di mo e jenu kantan mo ya che ye ho don 66 mi na yiro kabi 94. Allô? Allô? Bonsoir. Mi quelqu'un au 16 radio. Amdelo. Mi do gandi mi 16 radio pere yin comme iton. OK. E na yiro mi no Gerardo Lucien. Fita yo simile. Mon yiro mi sin kalavi. Mi lo toro mi e fofo Lucien. OK, nous en cambio. Nous go mi do dagboro Banamé. Kanji. Eh bien, Yanko Dia. Kaka je Yanko Dia. Mais ni dagbona wande. Bon, yana di ni on we jodon we no. Na diredo fide nunyanya ko su pole do Beneto me filoko. Bon, eni o to na go kaka bo mi na mo ho to ko do fine we. OK. We go ko jijira we ma de do azami de wa do ye dagbo ejazon bodo di do no agun fi ton le do ye ni joko ne mi bonu mi ni on na me mi tan. Dion ma on jazon we ya. Ma ti ho me do me o me. Cambio huye OK, nous cambio we agba ma on jazon we ya. Bon, ni ba mi do nu kumo jenu ene me mi na mi do côté fine on merci beaucoup ena tienu fofo Lucien e yiro mi sin Calavier e izande mi kenu do fifon sin kwa gbe ho to numéro kan nou e. Bonsoir, incomitant. Évangéliste à Gota Robert. Fofo Robert. La métier. Miro Gandhi, évangéliste. Ok. Et pardon,
non, ben blibu, tout le blibu est aussi c'est quoi dormir. Gandhi. Bon, la cambio mi do, est-ce que m'a aussi dormir à Kabi, où il est des sous-temps. Parce que ni m'a aussi roué. M'a aussi roué et donc baisser ouais mina c'est des dibouras donc baisser des bouras donc aussi baisser mais bon mina des sous des tout domi mina vous baisser les dibouras. Donc oui mais to m'a aussi roué et donc baisser les dono bon baisser le mais là des ombres donc m'a aussi roué oui les deux de m'a aussi roué tout dit donc ah oui go on doit tout quoi passer. Bon, mais nous avons pour l'homme, parce que si mon organe est à son amitié. Donc, galop, mais non, oui. Bon, nous avons pour l'homme, il a des nous pour l'homme, donc les banga. Bon, mais le proposition, dans le mot, est-ce que Maouéwa, Kabime Maou, donc, Bible, il y en a des méthodes. Bon, nous avons mis le ministre à oui, j'attends. Oui, j'attends. Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Minaha, on a baillé détaillé, on a baillé proprement, on a mis des choses, on a mis des choses, aga. Et Fofo Robert. Oui. Tu vois, gosi quand on a quand on peut bien mi. Jésus-Christ, de Maou Sedo, boy Maou Vilo. Verset Tekaha, on est au monde abé, toi et ton tira. Verset Tekaha. Allô? Non, mon Jésus-Christ. Quand bien oui, mon, maintenant, baï ne mirolo, maintenant créé forum là. Jésus-Christ, verset Tekaha. N'ayant de toi ton sinho, na togunle à kotale, verset 5 no yiro. Verset 5 yiro. Mais dira on dabi. When we dey e doa zona posile. When Christ dey doa zona posile. Bon, nous eko kanda yi. Ye kwi kalo me posile bon. Donc posile ye kono le tay do e gbe je kono le me di de mouth on le tay di apôtre le. Me di de mouth on le tay di apôtre le bon. Ça veut dire que oui là ouais il a rien. Ça oui là mais pour corona il dit donc Christ c'est ko peut-être. Donc Christ là ma ko le ko. Et donc oui na mi la le ko alors. Et donc nous na jolé do pour na apôtre dans le. Donc tu es gbe. Allô? Amiro Tromi. Tu es gbe. Mitorote dia. Gandhi. Et donc so ko la me do so ko na wa to yin komito me. Bura do mi en ba o. Mais so krawa bura ria so ja o. Mais so ko na wa do ye ko domiro ina bia ho ta no to me. Donc ni mo lo le to a so fe do sa bi e do kle lo ko le wa to. E ma ko le ko e do kle lo ko le wa to lo ko si se po. E ma ko le ko a so e do ni mi le ko ti o e ko ku le to we. Ma ti to me. E do ti o ke ku to mi o me le. Tu es coupé, tu tombes, il a beaucoup les coups, il met pour les premiers, tu as stromé. Tu as l'ouvert pour quoi? Donc, ça veut dire que donc les collègues, ouais, ton lot aussi, c'est pour ma collègue, quoi. Et donc, à Sunatito, c'est quoi? À Sinatito, à Mimlo, bon, il a dit à Soudon, à Tigo, pour la joie Soudo. Mais à Wenatito, à Mimlo, pour toi, Mlodo, bon, il a dit, mais le coup, pour la joie, mais le coup d'eau. Donc, ça veut dire que donc les collègues, ouais, le macoua. Et aussi c'est comme mais depuis que manio tire lo et do ben apôtre de sous apôtre cambio ni do tire na mi Fofo Robert oui nous mina le ko alors nous le na to dio donc ça veut dire que depuis manio tire na le ko na le ko ta dia doto Fofo Robert adona ko to do boy na wala Fofo Robert. Oui, Fofo Robert. Oui. Mina tu quand l'homme mi mira Jean Apocalypse de Jean dit mité akabi Jean évangile de Jean. Évangile de Jean. Jean 1 ou Jean 2 ou Jean 3. Jean chapitre 12 et Jean chapitre 11 verset. Non, il y a un Jean, il y a 2 Jean, il y a 3 Jean. Vous avez Jean quel Jean? C'est l'Apocalypse de Jean ou bien c'est l'évangile selon Saint Jean? Donc, mira,
Il y a un Jean, il y a 2 Jean, il y a 3 Jean. Qu'est-ce que vous avez, vous parlez? Dans Jean 1, il y a 5 chapitres. Jean 1, oui. Dans Jean 2, Jean 2, Jean 3, Jean 2. Oui. Jean 2. Il y a 13 versets. Il demande combien? Jean 14. Donc c'est l'Apocalypse certainement. Eyo mina ba mi mon kunje cambio huyo meado il n'a pas été précis dans ton numéro kanoué. Allô Ikudo gbada. Oh Ndandomi. Oh incomitant. Ikudo Jesu fianzo. Kono Antoine son konde utieme. Fofo Antoine quand Madame Dick Perry Kono Antoine. Et si les voyures au mieux, 66, 89, 69, 75, 94, 22, 22, 13. Allô? Bonsoir, Abbé. Bonsoir. Alphonse. Fofo Alphonse. Mais Kudo Bada. Kudo Tabuzo. Miyo Misia Kajame. Mais l'autre Fofo Alphonse. Cambio. Mi cambia una réponse pour toi de quoi je double be ho de bonne raison ya iro pour ne ndo gbenu mi kudazo ena chenu Fofo Alphonse bonu enizande 66 89 69 75 94 22 22 13 ton numéro kanoué. Allô? Ton numéro radio, hello. Do numina incognito con noi. Noi a gospel. E wani bondo kalaji château. Mi lo trovi da Estelle. Okay. Njaro ho de la no mitantam. Ko folo ko lo ho ai mo me ro ko aro ho. Don ko de yen jado no mi o. Ina ko me de do me ani jodo me de wa do ho dion e do na do ho après on mi des na réponse Gandhi. Pour les do je suis très très content. Pourquoi? Jésus m'a donné que il a mis wa me de na do en me de ro kala vi abi me de na do en me ro be ga me bo que emi ko wa pe Jésus na wa ne bi na so nu ku me tombo so. Okay. Pero toku no na hu to mi do to mi ganji bo no ku tu to no le su na hu ku to me de ni ma ble me de o Jesu ka do mi wa mi na wa so ro gbana me we a bona da zan wo do pla mi a ti o we god ye mi lo ke me de je polindo we ma kombo ha we ma bo mo ta gbolo kote e de kra atun ro polo ke o hu si sene don tell tu Jesu mi to ma ro we ma ji e ka le ma si apajile re pepe do mi wo e do we ma ji ya e ka ro television mi a même film de mi no pon de soir mi na do tun da ke be to de soir kite boblo film de su ma inu ku me ro po mi gon mele bele kwa ma o ça me dérange mi jo mi to bon mi ai mi to ni fu bon ma wo de su ni bi o mi no te po ma o mi to chu de na wa Popo da ho bi ne da suna ja si do ba si na ja su do be pe na do no touch your vile na mo to egbon mi gbo c'est pas bien bonu mi lo we ma ha me mi lo mi da bo ma wi e sensitive mi no let mo we ma ganji do ko ma wo de su do pe ni ja gba de mi wa no ho ge ma do wa e da po ena chenu dada Estelle e fâché ta ngone enyo dada Estelle anche mi na sun do kan no na se hu igbenu me yiro mi le du nu ko nu po jenwe o mi na levo le ko aka no na bo mu kan o petoro mi na besin dada Estelle e yiro ji yehu no si je ha e do ji o Jesus Christ wo e do ikun do na semedi to boro e mi wawe ole e na ton la popo me bo ndi moment bo me bi akota bi sina moy bo Hoi évangélique so do lo mo e de kuto buro do ya ho do ine bo mi do prim la ini ya bo ntokunu tormitole bo tokunu ye bo
nous y cambier le psy n'a dit la nous cambier inquiétude à temps plein bon et bédo sensin nous me la Lucien Tirado et doi nous bio nous me la akosa Robert et pour nous Estelle la cause de pour dire bien ko bisi pe lupo bon ando meji ma we me jando ko e ando ko se fi faru to me sin ho gbe le timbo e indo mi kado ko do kanu we yo ino ken klen bono doto e indo ama ban we do gbe ja quel que soit nous dans la décision en Igbena. Donc nous cambier les théophile mais ko do benji tu vois il ne faut les quoi dit il non qu'un bon retour nous de dire quoi mon tamede ouais tu vois non ja ko do bio ran kan de bio et na cambio et donc o Jésus Christ kuno we majio do maudo e manda ka jere so bodo sen mina o nkana timin dadachi estelo miji ma ho divino weno e ina tumo ma ho divino weno e inda meji Jésus Christ de home ton khale e da meji Jésus Christ na tana kwa ko me bina mo bonu ka tomo de mo bonu e de photo tomo de mo fofo da fi do jeudi wa yemi ho enseignement ton do meji me de ni akpe mi do Galilée ayo me do ma ba sin to lewe we ye we no ga mo ja e na we ya e do kan to ma do e ma do kan e o kafla lo do font to me do vodun de man dossier e kono huasi wa tu na huasi no to dossier we da bora pasame ko me timburo ko do yo mais y ton le na to gan et en don tu nous de dire apocalypse we me ganji et en don tun me we tu bon nous ba beto de yo et na je nous si on te be de dion bon kabio me kabio kasi ku e kasi ton semaine e kasi mo de so de me eu oh ya kuno sije ha ye no dada Estelle o modoji eru ma ba buru kundo mawe bo ena cheni do enwan mawe so bo edidoji egba di vivore je mere nche Christ bu na wa bo pe na wa yo e kun bezo mra yiro mere bodo ni doji ma wa chowo ena tunu ma wa o amon we na do ni ri ntun Christian apahwe de ide yo a won da gbe Jesus Christ wa jira yo do mi do nukun mele yo de oro di budo je wa san do yiwe yo me no do toho mi ton le nu plon me mi no se apa lo sale yo ye monoji fide egosi buru fide yiwe ma wo etin bo me bitun do etin me ndi to le bi se tun bo won do ye ho ma me doji ma wo se ma wo ti Abraham bo se do pe o me ma wo tia Moïse bo tia Jacob bo tia Isaac bo tia Ndugbe do Eli bo tia Élisée e we tia Jean-Baptiste bo sedo ata egbo me sedo ne bi sese o ero Yehowa ma me bi gbe obi tun roji me yero Jesus Christ wo pegbe wa pe me roji emile to emi to semido to emi to sin come mi ware bo na don peto le roji le mi dagbe wa when that way Jesus Christ wa jira area king gong Jesus Christ do menji emi kun to ason gbo megbe tantan o emi kun to nduru na mero ko vele gbe tantan o nu egbe mi ton to emi ton se mi do bonu mi ni adon peteroji a hosuru to emi ton ero tena jera ngbanji el jijawe ma wero se hwe na jete do we kelme nu Jesus Christ wa do ine de po bi sese nu jiwe ba mi de la bi sese eze e hode do huji indobo wuli po vi fon me kuku egbason nu kun tono la bi sese o unu bla o kun me do nu peto do me de sono do bo yin wana wa ofiso do penya ya me yo e me ma o desin
boblobodo de he petoroji emi hodo ma wo ma openu amo nu egbe je Kristo ton weru taji o ero toton ro idonu yeroji yime ro gbeche yime ma wo mi ma mo kun an bo mi no se hoche unda liji bo ja won dagbe yo ene emere dohun eni ibadu ye ho mo me besi ancien testament kaka besi Genèse kaka ya Apocalypse ji voilà doji ekunye no gbeche Kristo ton wa pe o me o nous confrontons nous we go kadiye mime mi do menji yawo ma bíbélì o eyin me na do ma ho no pore si han lo nwe ne bo nu bíbélì do a we no do bíbélì na so 100 km o na bi o se ko yo ezo e na so mime ne le on jando mi roji ma wo mede kuno non do tobo ma wo on ne limite pas Dieu nous hu pharisé il est c'est on entole boye izome on ejene si togbo mi ton le ji o wonu eje Kristo agbe o mebo je ma wo sin horoji de mi ro idogbon e fidin o ye me nele fun gburoji ma wo mi ton ye wo ma e ton hoho tora ale hoho tora mewe ma wo sin hore emi le o ma wo mi ton ma wo Abraham ton emi no sen ma wo Abraham ton emi no sen bo je Kristo lo ye ni lo do to ho emi ton le e mai mo a e chono Abraham na ti emi le mi ko tin gbedo je yan lo taru no nu e ko na bi akado din aro ko kan o vivo a bo where jele where ji Abraham tin bo evo a ye no ido moni mo na kan bi oje ma wo sin ho je do ede aje e wo so kai mo wo buru ho do e do indoji yon we lo ele aga bo mi pele wa nu e ta fe kan do tuton pero ye ho mi ton me mo isi system mi ton me o ale nu we ma mi ton me o fi mi re pon yo nte mo isi o kadon mi do mi wa pero indoji e do nu me mo nko e mo me egbo me le do nu nko ton kon wa e do no rin o je Kristo kado yin mi ma wo pon gbe da mi ni do han ni na egbon bo yi ma ko do nu we ye ho ma iton do bo do han ni a bo me ko je ba fo nchera me ho yin so éclaire dit moi aussi nous yon kan petreton on ne peut pas limiter Dieu on ne peut pas dion Jésus-Christ do eno bi sisi e don de o yon do to gomi to le kun blogo mo e don so keme o yon di pele nu kuna mo bo eno ta me ikudo egbe dion mawu toton ese dobroji i don yiroji naliji jawe o wen da gbe no de jira e do asanton pe o kan ton ho nu egbe mi de mi ton wa kan lo mo don mi de me e do asan pe nous avons dit que soudain mi bo mi no hado ale nwe ma meru ya ho ma me bono do fese o Jean chapitre temps et do dit mais c'est Jésus-Christ wo do e wa lo bo mi dele mi ado di mi ro firoji ma we c'est Jésus-Christ do apare dobroji a hosuru to religion a hosuru to wa ko le wa Jésus-Christ ton nu fo e mi na tun résurrection di no ganji we o e ma wa yo ho bi fo e ma wayo ho before cho ma opondo ho meyon ton do Jesus Christ wo wenu e ero veme do e khle de na ikugbon e me wa da benale de ja e na kwa taka tuton bon yo ero touchi e ya si se ove sinu ko fero so mi hu blo amoni ma yin ko do juro che o juro to e na wiwa bo dagbo ma wu yesin se toton boroji ayin won yibu ni na ka hun kudo tai to me e don do when na leko wa aso egbe nse do bo iru ye ja hu we do aso no ta when na leko wa na bo wi lo mo ana jete do asan kudo ton gbe bo nu e wa nu e o ye me na kuzu jijo le awon abeni ye bo Jesus Christ ko do won ton bo mi ko lo mi hold mi ro kan ro fi do ejon nu san gbe shoji wa ye e do gudo ton di mi na wa gudo ton we mi wa ko afọ ori wa safo mi ekunu ko asan we mi kan ko asan we pe lo ta me o dopo gewe mere ma do mi do emi ma o mi le vola ko bo ikura kuzu jide o emi le ko wa mi na ta ko ndi do le apa yin bo itonin do peto e wa da binale yo wa ta ka otuton ya ho ma no ho mi gan so mo bo mi tun verse so mo cho pe ma hu jijo pon ne ya ho ma hu gan so mo
tso azefombo nuwero wọn domi tɔn lɛ mɛ bɔ mi mɛ kiri sanwó yɛ lɔ mi kiri su tɔn lɛ yɔ atangbo mi mi tɔn tɔ sisa tɔ mi le tɔ sisa mo hu bɔn tó fo dun si. ikpɔn yi bɛ sin jeudi egbe jeudi fɔlɔ sɔfɔ ni den. mi tun fɛ se bibi kɛlɛ sɔmɔ tso mɛ maawu bɛtɔ jesu dɔ tɔ lɛ gege yɔ gbogbo azekpo ɛnu sɔ mo tó dzirɛ nu dzi wuna wɔ ɛnu dzi jesu do kpɔ ha yi si mi dɛlɛ yɔ. Mi wa mana ha yeho mi yeho ma ho mi a do yeho ma e do fine sin ko afori e ahon vole won da ijo mi ko do nu e je Kristo do gun ijo pere pon egbedi on ma wo ro peton yo e wa peton kon do fi ton de se do bro ni do njiro ji na ri jawe yo e wa e do de wa gbon eyin yeho ma je yo mi he mi na verse bi hu ro fi sin san ka san ku ai ha peton ton ni huzo bẹtọrin sè máa kó kóńdó kóńdó yóò tún lọ jí máa wù nù sẹ́ńbó máa mọ ikú péré àbọ̀ mẹ́rin kó kóńdó jẹ́ nù ejúre yọ ẹ̀jẹ̀ tèlò nù kọ̀ọ̀kan tó gbé mi tán nẹ̀ nù wẹ̀ gọ́ gbé mi tán yọ mi jàn dọ́ọ̀lù mi lọ jí fífún sí kó àgbẹ̀ ọ ẹkún àgbàzàmẹ́ sí kó mi mẹ́rin wíwò nù àgbàzàmẹ́ tán lẹ́mú dá tsọ́ná bọ̀ gbẹtọ́lẹ̀ lòkó yìí tán mẹ́ ọ yẹ wúlò nù wá bó kó ẹkúrẹ́ bó jẹ̀ dọ́kun ẹnu bí ká múnú yọ̀dọ̀rọ̀ simẹ́tì ẹ̀mú climatiser múnú ẹ̀yìn rẹ̀ ikú ẹnu sọ́mẹ́sọ́ ìdẹ́gbẹ̀ ẹnu tá climatiser náà wonu asanku o ton kwi fon sin ko agbe wonu wa Jesu wa na mo agbaza ton ro intact bo minodo nu ne le we o mi jando mi pondo ji nu e ro fi fon sin ko agbe we no je wonu e ni ton to jo agbaza do mawu en se ko si an hospital yo dagbe agbaza mi beti on ai mu en e da ko nu e o enye jonu ara kan apa e we do ni ton to lewu dide mi to apase Kristu sin àpàzà owó kò kùn jẹ́ náà lọ pápá fọpá kó níbo fún àpàzà tó ń bí sẹ́sẹ́ wó tọ́nu kó ní ó gbà tó ní ọ máa wé nínú búlọ̀ ní ìtọ́nà ẹ̀rọ ìwẹ̀ náà wọ́n sónù mímẹ́ wọ́n wọ́n sónù wé yín rẹ̀ pé wọ́n wé sísá yìí àmọ́ ẹ̀yìn èdòkú hàn níbo àrùn ìsomẹ́ ọ àràtì mọ́ ó yàtọ̀ epo ká sọ ìmáfọ̀máfọ̀ nù èmi wà wá tí mẹ́nu mi gbèrò fífún sí kó àgbẹ̀jì ọ ẹnẹ ẹ̀rọ jí èkúná búlọ̀ dìde ǹdẹ́ tán o ẹnu gbọ́ ẹ̀mọ́ yìí sì ń pẹ̀lú wọn wọnú èrò gbẹ́kúrò ń bọ̀ yìí wẹ̀ yọ ìbúlọ̀ fòdùn ìbúlọ̀ fòdọ̀ bó jẹ́ kúrò jẹ́ sísẹ́ jí bọ̀ máa tó sẹ́ńbúrọ̀ ní kádùn ẹ̀kúnnábúrò nínú mẹ́ẹ̀dẹ̀búrọ̀ jí máa sínú kúmẹ́díẹ̀ o sẹ́yìn náà farisẹ́ lẹ́pọ̀ sẹ́wọ́n tó lẹ́pọ̀ Abraham yẹ́mẹ̀yìn jùífù lẹ́pọ̀ ẹ̀ kákákáká wà ṣe Kristu wẹ̀nu sí ṣe Kristu ká gbẹ̀ ọmọ ẹ̀ àzọ́ inú wáyé mi máa tẹ́tùn lórí ṣe Kristu jí fífọ́ ni mi yóò nù yín gbọ́dọ̀ yẹ̀ hó mà tí wọ́n ṣe Kristu àzọ́tẹ́ wà lópẹ́ tán mi rò wé jíde ejira wo yọ̀wò ma kẹrẹ ya ekpati o kanu fɔ blo poterie agile si ansɔ yenu wa munu blo statue lɛ ede sunu ma wu vie mi fɛ do mi tun esi o ede sunu e blo statue ede sunu tɔn nu kɔnkɔntɔn boblo nanji nu maria sin statue nu kɔnkɔntɔn boblo ahɔnfu wo yɛlɛ bi se sin statue nu kɔnkɔntɔn mi tun pe de ya. iye tun ayɛ wɛ ene o bɛ sɔrɔ n lɔ zan de dun ke ika tun maaw hɔ wa do maaw hɔ jivi nu wɛ n'o mɛ ji. Bonu mi karo kodo kun ino kenklen bono roto ino kenklen bon roto bonu akaro agbewanu nu de o bonu enatin me kakao aitu de amaka banu adibo ku ji bonu mama o sin fenu anabana ton egbe o mi sutanu nu pro me pasqua sinu iwa le bolevole ko abolevo tede nu e kan fifo sin ku agbe apaza boni don to podo ji mi dokunu kokoro tole so eyin asanda ho so 29 avril mi dokunu yego le sisi le sin katen de sien sin kwe beyin bo se mi viton sin kwe mi dokunu yego le sisi par anticipation oro mi bin ku donu yego katen sien aton no jahwa yemero se mi le brun pon meleji ru pona mesen ho mene ene o egbe o mi ke ndo fifo si kwa agbeji no yoro yego no Elias Atingla bono bo ha yego no mi ton sisi je ha Romeo Chakpa jẹ́lẹ́jẹ́ inú ma wà jarun sọ àgbàzà bó wà bónú pẹ̀lọ́ ìrànsọ́ndó nǹkan jíye bónú fífa ní tí inú mẹ́mẹ́ ń pẹ̀tọ́ tó dàgbé náà ẹ̀dà ìpínpọ̀ àti gbòdò máa bá ẹ̀pọ̀ kan kó gẹ́lẹ́ bí ṣe ṣe po ẹ̀nà tí ẹnu lónú ẹni ìṣe ìdíje ní sáà gbèdévo bẹ̀ sí kàntàn mi pẹ́pẹ́pẹ́. Merci beaucoup. Ọ̀tàn máa kú dó lòzàndérò náà kú wẹ̀mẹ̀ náà vivi vẹ̀mẹ̀ èmọ̀nà ilé bí náà fọ̀ náà yí ọkọ̀ tán máa kú dó. Àhàndà sọ àti mìíràn yé padà mẹ́mìíràn ìlò mẹ́rẹ̀ẹ́ká gbẹ́dọ̀ yẹn máa náà yí ọkọ̀ tán máa kú dó. Mi wa do to ma wu yɛ sisɛ o. Àjàhàndà sọ àti
mina ye